ماه نوامبر سال 2023 وفری پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با اهل جماعتچگی فوتبال کشور برگزار گردید که در آن غیر از تحلیل و بررسی مسائل مختلف ساحه اینچنین از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی برگزار کردن آزمون بهترین مخلص سال با فاند جایزه‌ای 100,000 سومانی پیشنهاد گردید. گفته می شود که این تدبیر به خاطر بیشتر جلب نمودن مخلصان به فوتبال، بهتر نمودن فرهنگ مخلصی و تأمین نظام در ورزشگاه‌های مملکت پیش بینی گشته بود. در رابطه با اجرای سریع دستور سپارش‌های پروتکل ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی که سنه 3 نوامبر سال 2023 با مسئولان ساحه ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختلان و راهبران یک قطار وزارات و اداره‌های مملکت اینچنین اهل جامعه فوتبالی جمهوری برگزار گردید. لیگ فوتبال تاجیکستان نقشه چهاربینی‌های لیگ را تهیه نمود. طبق نقشه مذکور یکی از چهاربینی‌های مهم این دایر نمودن آزمون بهترین مخلص سال می باشد. آزمون مذکور بار اول در فوتبال تاجیک تحت سرپرستی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی صورت می گیرد. بر اساس دستور رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی هنوز ماه نوامبر سال 2023 در تاجیکستان آزمون بهترین مخلص سال تأسیس داده شد و امروز با گذشت یک سال از جانب لیگ فوتبال تاجیکستان این آزمون در مهمانخانه رومی جمع‌بست می شود. آزمون بهترین مخلص سال با تشبث و دستور سپارش‌های به واسطه محترم رستم امامعلی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بار اول در فوتبال تاجیک راه اندازی گردید و امروز ما از مراسم جمع‌بست یا به اصطلاح مراسم سپاریدن جایزه ها به بهترین های موسم چی طبق مقررات نظامنامه مذکور چی در نامیناسیون های گروهی و چی در نامیناسیون های انفرادی و همزمان با پیشنهاد محترم راهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس کمیسیه آزمون مذکور و اعضایان آزمون بهترین مخلص سال 5 نفر دیگر از میان مخلصان فعال فوتبالی کشور چی در شبکه‌های اجتماعی و چی در ورزشگاه‌ها که در بازی‌های دسته‌های کشور در مسابقه‌های بین‌المللی و تیم‌های منتخب کشور چی در داخل و چی در خارج فعال بودند جمع‌بست گردید. به خاطر برگزار نمودن این آزمون از جانب لیگ فوتبال مملکت یک کمیسیون با صلاحیتی عبارت از 25 نفر تأسیس داده شد که در طول برگزاری چمپیونات میان دسته‌های لیگ عالی و یکم فعالیت فن کلوب دسته‌ها را نظارت برد. از 25 دسته حق شرکت داشته در این آزمون 12 دسته حجت‌های خود را پیشنهاد نمودند. 10 دسته خیلی فعال بوده، 2 دسته کاهلی کردند. دستاندرکاران آزمون مذکور نخست از دسته‌های اشتراکچی برای شرکت فعالانه‌شان اظهار سپاس نمودند. به گفته مسئولین آزمون اعلام گشته کار فن کلوب موجوده دسته‌ها را بهتر نموده در مورد دیگر به تأسیس آن در کلوب‌های فوتبالی مساعدت نمود.
дар маросими ҷоиза супорӣ нахуст ба фан-клуби дастаи ҳулбуки ноҳияи восе ки ҳамакнун роҳхати лигаи олиро дарёфт ҷоизаи махсус супорида шуд. ин нуктаро ҳам бояд гуфт ки бо ибтикори лигаи футболи тоҷикистон ки масъули асосии баргузории ин озмуни мазкур буд 5 нафар фаъолон аз миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ки дар тарғиби футболи ватанӣ саҳм гузошта пайваста мунтахаби моро дар варзишгоҳҳо дастгирӣ мекунанд бо мукофотҳо сарфароз гаштанд ки албатта миёнашон шӯҳратшонов ва саъди исмоилов буданд. аммо ҷоизаи абдукарим ҳамидов ки ба мушкилии ҷисмонии худ нигаҳ накарда ҳамеша мунтахаб ва дастаҳои моро дар бозиҳои фароғхоравӣ дастгирӣ мекунад ҷилои дигар дошт. ман аз федератсияи футболи тоҷикистон бениҳоят миннатдорам ки чунин ҷоизаро ба ман қадрдонӣ кард. шӯҳратшонов ва саъди исмоилов нафароне ки ҳама вақт дар бозиҳои мунтахаби тоҷикистон дар варзишгоҳ ғулғула меандозанд ва албатта клубҳои моро дар бозиҳои лигаи чемпионҳо ва конфедератсияи футболи осиё дастгирӣ мекунанд. хуб, салавал муборакатон бошад. фикр мекунам ки хеле сазоворона имсолро бо мухлисӣ ва ҳаёҳӯи зиёде ҷамъбаст кардед. тӯли чанд сол буд ки мо ҳамин иқдома интизор будем. раҳмат ба президенти федератсияи футбол муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иқдоми олӣ. ҳамин чиза интизор будам, аз замин то осмон миннатдор. бошад. як ҷон сипос ба президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои қадрдонӣ, барои сипоснома. аз замин то осмон миннатдорем. сад офарин мухлисон, хуш омадед ба майдон. мо аз шумо розием барои дастгиритон. тоҷикистон ба пеш, ба пеш, ба пеш. хуб, бубинед ки аз соли оянд албатта мо шуморо бозиҳои мунтахаб ва албатта бозиҳои клубӣ интизоранд. чӣ тасмимҳое ҳаст? ин рости ман қайд накардам, ин тӯҳфаи ман нест. ин тӯҳфаи мухлисони мау садӣ ҳаст ки дар стадион моро дастгирӣ мекунанд. мо дар пеш ваъда метиҳем ки одоб, ахлоқ, чӣ хел мухлисӣ карданро бо аз сари нав кӯшиш мекунем ки бо зиёдтар беҳтар кунем. саломат бошед. муваффақият барои шумо. ташаккур. агар ҳузури ин ду чеҳраи шинохтаи фан-клуби футболии кишвар дар ҷамъияти футболӣ як чизи муқаррарӣ бошад, пас ширкати Фарзона Қаюмова дар чунин як чорабинӣ таваҷҷӯҳро бештар ҷалб кард. фарзона дар миёни ҳама нафароне ки дар инҷо ширкат карданд, шумо ягона бонуе ҳастед ки ширкат кардед. бигӯед ки рағбат аз куҷо пайдо шуд ба футбол? рости гап шавқам баъд аз чемпионати азия пайдо шуд. ҳангоме ки тими миллии тоҷикистон ба яккашфинал баромад, баъд аз ҳамун шавқи ман ба футбол боз зиёдтар шуд. ҳама вақт дар бозиҳои мунтахаб ва бозиҳои клубӣ ширкат мекунед? бисёртар ман дар бозиҳои байналмилалӣ ки мешавад дар тоҷикистон иштирок мекунам. бисёртар ман клуби Истиқлолро дастгирӣ мекунам ва дар ҳама бозиҳои онҳо ширкат меварзам. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам хеле фаъолед? бале, дар шабакаи иҷтимоӣ фаъолам ва имрӯз миннатдории худро ба лигаи футболи тоҷикистон ва федератсияи футбол расонданиам ки қадрдонӣ карданд ва беаҳамият намонданд маро. хуб, Фарзона боно, ҳамакнун ин озмун ба ҳукми анъана медарояд. хуб, тасмим доред ки дар солҳои оянда ширкат кунед? бале, ин ҷоиза боз як рӯҳияи баландтар бахшид ба ман ва ман ҳаракат мекунам ки боз бисёртар ширкат варзам. асосан маро аз рӯи ҳамон саҳифаи инстаграмам мешиносанд ва ман ҳаракат мекунам ки саҳифаи инстаграмро боз пештар барам ва футболи тоҷикро боз бисёртар барои на танҳо халқи Тоҷикистон ва дигар халқҳо низ муаррифӣ намоям. маблағи гирифтаро куҷо сарф мекунед? Не, ман ҳозир ба хона рафтаниам, ба падарам гуфтаниам ки мана ахир маро қадрдонӣ кардан, барош ки падарам ҳар рӯз савол метиҳанд, бачам ту ҳамин корро мекунӣ, баъд чӣ мешавад охираш? мана ахир муваффақият Фарзона. назор раҳмат. хоб
айни замон варзишгоҳҳои мамлакатро замони бозиҳои мунтахаб ва клубҳои дигари мо дар дидорҳои байналмилалӣ бидуни ин чеҳра тасаввур кардан ғайриимкон аст. ҷуғрофияи мухлисии бобои раҷаб ба футболи тоҷик аз варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе то бузургтарин варзишгоҳҳои қораи осиё доман кашидааст ва имрӯз ӯ арзандаи мукофот буд. кӯҳансолтарин мухлис ва иштирокчии ин озмун бобои раҷаб, муборакатон бошад. хуб, чӣ эҳсосе доред ҳамакнун баъди ин қадар ғулғулаҳову ин қадар ширкату мана баъди озмун? ташаккур ба раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ мекунем, ки мо мухлисонро дастгирӣ карданд. мо боз ҳам шавқу завқ карда ба варзишгоҳ омада дастаҳои мунтахаби Тоҷикистонро, Истиқлолро дастгирӣ мекунем. дар номзадӣ ё ба истилоҳ номинатсияи дигари инфиродӣ роҳбарони фанклубҳои палангони водии вахши дастаи вахш, бонкдорони шимоли дастаи эсхата, металлурҷиёни дастаи регар тадази шаҳри турсунзода, ворисони ҳосилоти дастаи ҳосилоти ноҳияи фархор, бабрҳои соҳили панҷи дастаи сарои камари ноҳияи панҷ ва шерони истиқлоли дастаи истиқлоли душанбе бо мукофотҳо сарфароз гаштанд. ман аз замин то осмон ифтихор мекунам, ки имрӯз шерони истиқлол бо мукофоти муҳтарам Рустами Эмомалӣ қадрдонӣ карда шуд. бисёр хуб. хуб, фикр мекунам, ки ин озмуне ки баргузор гашт албатта дар таҷаммӯи мухлисон нақши зиёд бозӣ кард. бале, ин беҳад барои як мухлисона рӯбаланд кардан, барои дастгирии мухлисон и як озмуни беҳтарини солам эълон кунем хато намекунем, барои он ки мухлисон ин озмунро солҳо боз интизор буданд. аз соли оянда ҳам кӯшиш мекунед ки ширкат кунед дар ин озмун? мо дар соли оянд ҳама кӯшиши худро ба харҷ медиҳем, ки дар варзишгоҳ фаъол бошем. варзишгоҳҳоя мо бояд пур кунем. чунончи мегӯянд, футбол бо гол зебост, варзишгоҳ бо мухлис. мо саи кӯшиши худмона ҳаракат мекунем, ки тамоми мухлисон дар ҳамин варзишгоҳ ҳозир шаванд, як фазои идона ташкил кунем. бояд варзишгоҳ рангин бошад, зебо бояд бошад. ана ҳамаи мухлисон бо сару либоси зебою бо як табассум, бо як чеҳраи хандон бояд ба варзишгоҳ ҳозир шаванд. албатта баргузор кардани ин озмун ягонагии муттаҳидӣ ва кори дастаҷамъиро дар пай дошта ва дар меҳвари талабот фаъолияти фанклуби дастаҳо буданд. ба андешаи аъзои комиссион, фанклуби уқобони соҳили сири дастаи хуҷанд фаъолияти хуб дошта арзандаи ҷойи сеюм буд. соли аввал аст ки ин озмун аз тарафи президенти Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ташкил карда шуд. мана мо мухлисони дастаи хуҷанд ҳама аҳл шуда якҷоя дар озмун иштирок кардем ва ҷои имрӯз ҷои сеюмро ишғол кардем. хуҷанд дорем як даста камари ҳиммат баста, рақибонро шикаста, ғолиб ояд пайваста. ҳеҷ ҷои шаке нест, ки дастаҳои равшан ва истаравшан аз сермухлистарин дастаҳо дар кишвар мебошанд ва дар тамоми раванди чемпионат мубориза барои ишғоли ҷои якум маҳз миёни фанклуби ҳамин дастаҳо сурат гирифт. ахиран комиссион фанклуби паланги дастаи истаравшанро ғолиб дониста, фанклуби шерони кӯлоби дастаи равшани кӯлобро мақомдори зинаи дуюм эълон кард.
ما با همراهی مخلصان شهر سرافشان کوشش کردیم نوابسته از اون که در یک کروک که در ورزشگاه ما بازی نبود ما حرکت کردیم مخلصان رو جلب کردیم در هر جای نبود ما رفتیم ما فان کلوب داریم همه یک جای دستگیری کرده در شهر کولوب در شهر خوجان در ریگر در همه جا رفتن در این نتیجه رسیدیم. بسیار خوب ببینید که همین مخلصان شما یک ویژگی دارند که همه وقت با چپتا وارد ورزشگاه میشوند چگونه توانستید همین جاری کنید؟ اینا ما فان کلوبان تشکیل کردیم تا چند سال است که ما همه یاردم میتیم به یک دیگر خاصی در روزه شده میمونیم در همه جا دوزتی آدم میمونیم خیلی همه خرسندانه میدرویند. ویژگی خاصی آزمون مذکور به اندیشه من آن بود که اگر ما توجه به رقم های آماری کنیم سال های قبل یعنی سال های گذشته موسم های گذشته ورزشگاه های زیاده بودند که سال یک مراتب دو مراتب سه مراتب از جانب کمیته ترتیب انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با قرارهای داخلدار یعنی یک بازی دو بازی بعضا یک ماه محروم میشدند یعنی که دسته ها نمیتوانستند امکان نداشتند که در ورزشگاه های خش بازی های خانگی خش را برگزار نمایند به کدام خاطر به خاطر عمل رفتار کرداری بعضی از مخلصان خش هنگام بازی صادر میکردند و فدراسیون فوتبال تاجیکستان مجبور میشد که ورزشگاه را بند نماید و امسال ویژگی خاصی آزمون در آن است که یگان ورزشگاه یعنی که بسته نشد. یعنی نتیجه اصلی اصولیش همین است. البته همین است. یکی از هدفهای کلیدی هدفهای خاصی آزمون همین است که مخلصان با اون رفتار آداب کردار خویش توانستند که یگان ورزشگاه به قول بسته نشد. اینک آزمون بهترین مخلصی سال جنبست شد. با گفته دستاندرکاران البته در روند کار بودند برخی از مشکلاتی که آن را باید در موسم آینده برطرف کرد، زیرا اکنون این آزمون عنعنوی شده همه ساله برگزار خواهد شد. همه کاری که باری اول راه اندازی میگردد چی اقدامی نباشد چی تشبوسی نباشد باری اول اگر راه اندازی گردد کمبودی ها نارسایی ها ناجوری ها هست و ما هم احساس کردیم و من گمان میکنم که در سالهای آینده در موسم های جدید اون کمبودی و نارسایی هایی که ما مشاهده کردیم پیگیری کردیم البته برطرف خواهیم کرد و من از فرصت مساعد استفاده برده به تمام غالبان جایزه‌داران آزمون مذکور صمیمانه تهنیت میگویم و از مخلصان هواداران فوتبال کشور خواهش میکنم که در موسم‌های آینده باز هم فعالتر باشند چی در بازی‌های دسته‌های خویش و چی در بازی‌های تیم‌های منتخب چون که ورزشگاه عموما فوتبال با مخلص است و دسته‌های خویش و تیم‌های منتخبی مون صمیمانه مخلصی کنند هواداری کنند و البته هر یک ورزشکار باز قوه دیگر نیروی دیگر به خود کسب میکنند و از فرصت مساعد بار دیگر استفاده برده با محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای توجه برای دستگیری دائمی برای تشکیل و راه اندازی آزمون مذکور سپاسگزاری صمیمانه خویش را بیان میکنیم.